Puilano, press media, electronic media rumah hambai. Ini seng Dakarjola district ni andaro je 4টা blok tunggu. O 4টা blok ni je Tripura mota blok committee ni kasia press meet je awaimu bas haklaimu bong ni tini seng release dikenai. Ini seng je Dakarjola district ni as a district ni president of 4টা Tripura mota blok committee ni declare unai tini seng. O 4টা blok committee ka 17 Golagati blok committee 12 Dakarjola Tripura mota blok committee third number tunggu Kila Bagma blok committee fourth number tunggu 33 Salgor Kakrabon blok committee total 17 Golagati Tripura mota blok committee ni committee form khajaka 44 nongs 44 জন কে খাজাকা ও জায়গা দ্বিতীয় সেকেন্ড নাম্বার ভারত Dakarjola আর টোটাল 68 মানে 68 জনকে ব্লক কমিটি খাজাকা 30 Kila Bagma আর কে 27 জনকে ব্লক কমিটি খাজাকা প্লাস 33 Salgor Kakrabon আর জায়গা খাজাকা 30 জনকে ব্লক কমিটি খাজাকা এটা চিন্তাবু ব্লক কমিটি নি সাকলাইমু বা আওয়াইমু খাইজাংনাই 17 Golagati Tripura mota blok কমিটি নি খারকসা প্রেসিডেন্ট 2 জন ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট 4 জন তাই সেক্রেটারি 6 জনকে ট্রেজারার খরমনিকে খাজাকা তাই বাদ বাকি মেম্বার্স আবো जों बुमुं साख्लायनाय এটা তাবুক जों बुमुं साख्लायजाखिनाय 17 Golagati Tripura mota blok committee ni president ka Pradesh Deborma working president khorongnoi borok ungkha Pohor Deborma Bijon Deborma vice president tongo Jagadish Deborma Rupananda Deborma Rohin Deborma Robindra Deborma borokha vice president secretary tongo Surojit Deborma Opu Deborma Bobesh Deborma Nandalal Deborma Jibon Deborma Bidu Deborma borokha secretary আর ট্রেজারার tongo Kirit Deborma Tekhoroksa Robindra Deborma eka sintabu members bumu saklaine pula members tongo Sanjay Deborma Bhapi Deborma Klanto Deborma Sukudev Deborma Somen Deborma Sanjit Deborma Sambucharan Deborma Banu Deborma Prosanjit Deborma Banajit Deborma Omol Deborma Vikas Deborma Hemonto Deborma Somrit Deborma Sosindra Deborma Milon Deborma Pritom Deborma Navakumar Deborma Shankar Deborma Rajesh Deborma Sukuranjan Deborma Bhimol Deborma Pritom Deborma Niranjan Deborma Kishur Deborma Rabi Deborma Porfullo Deborma Sudhir Deborma Visukumar Deborma Lalpek Sangha Deborma Ranjit Deborma borongkha member obukas chini 17 Golagati Tripura mota blok committee ni committee গঠন মানে যে টোটাল আমরা সাকাই বিশ্বজিৎ নোয়াটিয়া বিবেকানন্দ দেববর্মা বরংখা ভাইস প্রেসিডেন্ট আর সেক্রেটারি ওটঙ্গ জগদীশ জমাতিয়া আনন্দমোহন মুরা সিং সুমন দেববর্মা কুমার গুরু জমাতিয়া নোয়াতিয়া কিশোর জমাতিয়া মনীন্দ্র দেববর্মা বরংখা সেক্রেটারি ট্রেজারার tongo বিক্রম জমাতিয়া আর তাবু মেম্বার্স মুং সাকলাইজাংনাই মেম্বার্স tongo Titon Jamatia Suresh Jamatia
অমিত জমাতিয়া, রতনমণি ত্রিপুরা, জগৎ জমাতিয়া, সুকেন দেববর্মা, ছবিন্দ্র রিয়াং, অশোক কুমার জমাতিয়া, সঞ্জয় মুরা সিং, নিত্য রায় মুরা সিং, নন্দ দুলাল মুরা সিং, মঙ্গল নোয়াতিয়া, রতিপদ মুরা সিং, সুভাষ দেববর্মা, সুবোধ দেববর্মা, অতুল দেববর্মা, চিনু দেববর্মা, হমচাং জমাতিয়া, অবংখা সালগড় কাকরাবন ব্লক কমিটি টোটাল 30 जनके कमिटी गठन खायजाका एके जोंनि सिनि दाखारजुला डिस्ट्रिक्टनि उंगै आरो फाइमानजा फैया सिनि पुलाव आं मुं सिनि मुं रुनानै पगै थांगोन नाकादि आरो सिनि डिस्ट्रिक्टनि आं प्रेसिडेन्ट अमृत देबबर्मा एके सिनि भाइस प्रेसिडेन्ट अलक कुमार जमातिया ते खरसा दङ भाइस प्रेसिडेन्ट बरम गोनां रन्जित देबबर्मा सिनि डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारि बरम गोनां समित देबबर्मा जोंनि दाखारजुला डिस्ट्रिक्टनि आन्ध्र जे 4टा ब्लक दङ अ ब्लकनि जे कमिटि कमिटिनि बुमु आवाय बा डिक्लार खायजाका ताबुक जों कखै ताबुक जे सिं त्रिपुरा मथा बुबागारांनि जे नाहारमुं बा दागिमुं आबनो प्रत्येकटा ब्लक नायथके गुबै सामुं दांनाय बागै दिनै जारा पदमानाय र बर' खाक थारै सामुं दांना नांनाय बोसगांनि बुबागारां जे सामुं दागिमानि आबनो गुबै बे सुकुरुबै आने नांनाय बुबागारांनि जेटा ब्लगि रुनानै जे कक आबनो गुबै मा खायनाय जेटा बुबागारां नाहारमुं आबनो बाय थांमा खायनाय नै आं